tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite révision, le troisième chapitre, donc la respiration chez l'homme. Et durant cette révision, غادي ندير لكم ولا غادي نعطيكم quelques définitions اللي غادي تحتاجوهم bien sûr pour mieux comprendre le cours et اللي كيتحطوا bien sûr في الكونترول حتى في l'examen. Donc tout d'abord, quand vous voyez, définissez les termes suivants. Donc bien sûr, هاد les termes شفناهم في le troisième chapitre et غنعاود نعطيكم les définitions ديالهم. Donc عندنا l'air expiré, trachée, branche, alvéole pulmonaire, la cage thoracique, diaphragme, réseau de capillaire et les ventilations pulmonaires. Donc bien sûr هادو واحد المجموعة ديال الكلمات اللي شفناهم في troisième chapitre et غادي دابا نعطيكم la définition ديال كل وحدة فيهم. Alors tout d'abord عندنا l'air expiré. Donc l'air expiré هو هذاك l'air اللي كنطرحو في التنفس، يعني كاين الهواء اللي كنستنشقوه والهواء اللي كنطرحوه على برا. Donc la définition c'est une action par laquelle l'air inspiré par les poumons se trouve expulsé au dehors. Donc هذاك l'air اللي كندخلوه هذاك l'air اللي كنستنشقوه غادي يخرج لينا على برا. C'est bon? La deuxième c'est trachée. Donc quand vous voyez la photo, هادي la photo de trachée, bien sûr هضرت لكم عليه، درت لكم على les conduits اللي كيكون عندنا في l'appareil respiratoire. Donc كيكون دابا في الاول bien sûr la respiration s'effectue grâce au conduit nasal. C'est bon, يعني كيدخل لينا من الانف والفم après كيمشي لينا على طول l'appareil respiratoire كيدوز لينا من les trachées, من les branches, les bronchioles عاد les alvéoles pulmonaires. C'est bon? Donc trachée, c'est un canal qui fait communiquer le larynx avec les branches et qui sert au passage de l'air pendant la respiration. Donc voilà هو اللي كيعاوننا باش يمشي لينا l'air ملي كنديروا عملية التنفس. Alors بالنسبة ليا donc في la définition تهضروا على le rôle ديال هذاك l'organe et en même temps تهضروا على l'emplacement ديالو انسي كتعطيو واحد ليدي على فين كيكون عندنا داك لورغان وحتى البروف اللي غادي يصحح لكم كيعرف بلي نتوما ضابطين لو كور. دونك دابا عندنا لي برانش. Donc quand vous voyez la photo هادو هما les branches ديالنا. Donc c'est un conduit qui apporte l'air riche en dioxygène depuis l'extérieur dans les poumons. دونك هو اللي كياخذ لينا داك الهواء اللي كيكون محمل بثنائي الاكسجين وكيديه لينا الرئتين. C'est bon? Donc les alvéoles pulmonaires, donc notre fameux organe ou la organite. Donc هضرنا على les alvéoles pulmonaires. Donc هاد les alvéoles pulmonaires هما الحويصلات الهوائيه وهضرنا على الدور ديالهم في عمليه التنفس. Donc les alvéoles pulmonaires sont situés au plus profond des poumons. Donc كنلقاوهم في الداخل ديال les poumons. Bien sûr, في الخر ديال هذوك les bronchioles ou là les bronchioles aux extrémités des bronchioles ou les bronchioles. Voilà. Donc bien sûr قلت لكم il reste une question de prononciation. كل واحد كيفاش كينطق soit bronchiole ou la bronchiole. Et sans la structure de base de où se réalisent les échanges gazeux entre l'organisme et l'air extérieur. C'est bon يعني هما اللي كيبقاو عندنا دي ستركتور دو باز هما الاساس في هذوك التبادلات التنفسيه اللي كتدار على مستوى الجسم ديالنا بيان سور ما بين الداخل ديال الجسم و لو ميليو اكستيريور. Donc ici عندنا la cage thoracique ou القفص الصدري. Donc comme vous voyez في la photo هذه la cage thoracique. Donc située au niveau du thorax qui participe notamment à la protection des organes vitaux. دونك بيان سور كتكون عندنا هذيك القفص الصدري كيحمي لينا الاعضاء الحيويه، كيحمي لنا القلب، كيحمي لنا الرئتين اكسيتيرا. بيان سور هي كتكون مكونه لينا من دو كارتيلاج والعظام. المهم كتكون principalement constituée des os et du cartilage. Alors bien maintenant diaphragme. Donc diaphragme c'est un muscle qui se contracte lors de l'inspiration. لو ديافرام هو واحد العضله اللي كتقلص لينا ملي كتم عمليه الشهيق. دونك لي فونتيلاسيون بولمونير. دونك لي فونتيلاسيون بولمونير واحد الميكانيزم كي بيرمي دانسبيري اي ديكسبيري. يعني هذيك عمليه الشهيق والزفير كنسميوها بلي فونتيلاسيون ولا لا فونتيلاسيون بولمونير. C'est bon? Et finalement, on a les réseaux de capillaires. Donc, bien sûr, on a les capillaires sanguins. Donc, le réseau de capillaires, ensemble des vaisseaux sanguins. يعني واحد المزيج ديال الشعيرات الدموية.
Ou bien sûr, quand on parle des vaisseaux sanguins, أول حاجة كتجينا في بالنا يعني في هاد le cours هما les alvéoles pulmonaires. حيت les alvéoles pulmonaires on a dit qu'ils sont bien vascularisés, c'est-à-dire كيدوز منهم الدم بواحد الكميات كبيرة. et les alvéoles pulmonaires كيدوز منهم bien sûr الدم اللي كيجينا من les organes والدم اللي كيمشي لي زورغان. يعني الدم اللي كيدخل لينا كيكون بيان سور محمل كيكون ريش ان ديوكسيد دو كربون، وملي كيدوز من لي زالفيول بولمونير il devient riche en dioxygène وكيمشي عاوتاني لي زوتر اورغان انسي واحد لو سيكل اللي كيتم على مستوى الجسم ديالنا. C'est bon, donc maintenant on va passer la deuxième question. Donc la deuxième question, عندنا واحد les événements, un ensemble d'événements. Donc les événements cités ci-dessous ne se suivent pas selon l'ordre chronologique normal. يعني هاد les événements اللي غادي نشوفو دابا ما مرتبينش بهذاك l'ordre اللي خصهم يكونوا فيه. يعني هذيك لا سوكسيسيون ديال les événements هذوك الاحداث ما مرتبينش لينا وحنا غادي نرتبوهم بيان سور. راه سي كلير من لا première partie de question غادي نفهموا شنو المطلوب منا. Donc écrivez l'ordre chronologique de ces événements. Donc خاصكم تعطيو l'ordre chronologique ديال هاد الأحداث هادو et préciser le phénomène biologique auquel on aboutit au terme d'une succession normale de ces événements. يعني من بعد ما غترتبوا هاد الأحداث غادي تعطيونا شنو هو هذاك le phénomène اللي bien sûr qui se caractérise par ces événements. C'est bon? دونك عندنا لي بومون اوغمون دو فوليوم، يعني الرئتين غيتزاد الحجم ديالهم. لا كاج توغاسيك اوغمون دو فوليوم، القفص الصدري حتى هو غادي تزاد ليه الحجم ديالو. لي موسكل دي كود دو ديافرام سو كونتراكت، يعني الموسكل ديال الديافرام غادي يديروا لينا واحد التقلصات. دونك دابا غادي نعطيكم لوردر. دونك تو دابور كيف ما شفتوا عطيتكم لوردر دونك ils sont numérotés. Donc premièrement les muscles des côtes du diaphragme se contractent. اول حاجه هما هذوك العضلات اللي كيكونوا عندنا غادي يبداو يتقلصوا لينا. سي بون كيديروا لنا واحد الحركات. ابري غتوقع لينا واحد لوغمونطاسيون في لو فوليوم ديال لا كاج توغاسيك، يعني القفص الصدري غادي يكبر لينا. اي من بعد لي بومون اوغمون دو فوليوم انسي غادي يكبروا لينا الرئتين ديالنا. و هاد المراحل شنو كيميزوا لينا زعما الى عمليه. دونك دابا غادي نتعرفوا على هاد العمليه، جو بونس عرفتوها. دونك لو phénomène biologique auquel on aboutit au terme d'une succession normale de ces événements هي l'inspiration، يعني عمليه الشهيق. بيان سور ملي كنتنفسوا الهواء كنديروا واحد بيان سور لو كور ديالنا كيدير واحد التغيرات اللي اولهم هادوك العضلات ديال الديافرام كيبداو يتقلصوا لينا، من بعد كيتزاد لينا الحجم ديال القفص الصدري، اي اخر حاجه كتزاد لينا الحجم ديال الرئتين. دونك هكا غادي نكونوا كملنا هاد ليكزارسيس، هاد لا بوتيت ريفيزيون. دونك سيتي سامبل، جيسبر تكونوا قدرتوا تجاوبوا وتعطيو هادوك لي ديفينيسيون. دونك جو كونساي دابروندر هادوك لي ديفينيسيون اللي عطيتكم. دونك سورمون غادي تحط لكم شي وحده منهم. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.